वेलकम बैक अगेन विथ माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ दीपावली तो सजासजी बर्तमान हैनी बर्तमान सजासजी करूँ बर्तमान घरे पिठापणा बर्तमान तैयारी चलती। बर्तमान जी मार्केट को लिचुमाल गोटे नहीं आसवि गोटे लिचुमाल थिला ये बर्तमान सजा हे। ये हूँ आम रूप आज दीपावली पिजुड़ी खाऊँ डाली पिजुड़ी। तो दीपावली रे आज आमर बड़ ओडिया टेका हे तो से सब बर्तमान सजबाज सब चलती। काउरिया काठी पड़ी आमर आउ घर कम जो चलती बर्तमान पानी फाणी सब आड़े है आमर काउरिया काठी नहीं आसुनी हारी आमर देख पारे आम पिला आमर नारायण आउ अभिसार बर्तमान बस पिठा खाए। नारायण आउ अभिसार को देखी पारे से बस बर्तमान पिठा खायापी जो नंडा होती अभिसार को नारायण कि पिठा खाऊ तुम मैंने सब बरा खाऊ से बरा बर्तमान खाऊ। काउरिया काठी पड़े काउरिया काठी को बंधा हे आमर बाबा जाइए बिल आड़े कि फुल फुल आनी मामा फुल कड़े है दीपावली लगी मो मामा ये छाणा छाणी बर्तमान कर पिठा काकेरा पिठा ये बनाई रखाई ये काउरिया बर्तमान देख पारे बंधा हो रखाई ये मो ठाकुर घर पूजा हे टोटाली। तो आज दीपावली रे टोटाली आज घरटा सजा हे घर माने बेसी सजा हेनी जेहेतु बर्तमान घर कम चलती से पानी फाणी सब आड़े हम खाली उपरटा खाली सजा हे सजे सारा पर राति किना लाइट फाइट जलियो टे जाऊँ बर्तमान सजाइवाई वीडियो देखो। ये आम अभिसार ये आम नारायण तू यार यार देखी कौन कैमेरा देखी कह अभिसार बर्तमान हाई गाइज करदे देख पारे ये आम नारायण नारायण ये खाई बस कौन खाऊ तुम मैंने पिले मैंने बरा खाऊ बर्तमान आमर लिचुमाल बर्तमान पलि आसी आर वर्ष लिचुटा जोटा कि सजेनी यहाँ सजा हे कि जलुची गोटे देखते रोचे चिकमिक लाइट जलुची आनी ए वर्ष आ गए लिचुमाल आनी एमती लाइट हम ये टोटाली 40 मीटर खंडे अच्छी यहाँ सजा हे। बर्तमान दीपावली बर्तमान भोग भोग सब रेडी बर्तमान घर लोक बर्तमान पलि आसे पूजा कर बर्तमान जी कामरिया काठी थुआई बड़ बड़िया डका हम यहाँ कामरिया काठी पूजा करी घर लोक डका हम। ये बेसी मोटा है ये बेसी खाउची बेली या ना साई ये मते बे बाड़ेउची ये सब मते बाड़े ना नारायण मंडा है कि आबे दी जण ये भी पतला अच्छी से बेसी खाइनी से यार सारे जहा खाइबो ताकू बाड़ेबो पत्थर रे मारिबो आ बेसी खाइबोनी तो बिचारे आपण में पतला है कि मु तो सेही या भलिया मु से भलिया हुए पत्थर आज साई पिठा बृंदी बर्तमान समस्ते बर्तमान पलि आसे बर्तमान बड़ बड़िया टेका हे मो पछपटे देखते पिला बाण सांग मिसिक फुटाऊँ बर्तमान गाँ भर जीवु आम बर्तमान बड़ बड़िया टेका हे टेका सारापर गाँ भर जीवु पूरा वीडियो देखो। चलो चलो तू तू घर तू जीवा दरकार नहीं
କିଏ ନା 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 ହେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଆରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଚିକମିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି କିରେ ବେଡି ବେଡି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ଏଇଠି ଲ ଏଇଠି ଲ ଚନ୍ଦନ ବୋଉ ଡାକ ଡାକ ଏ ଡାକ ଡାକ ଘରକୁ ଧାନ ମରେଇ ଗୁହାଳକୁ ବସା ଚରେଇ ଦିଅ ତୁମେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରି ଆମକୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦିଅ ଗଙ୍ଗା ଜ ଗୟା ଜ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଘରକୁ ଧାନ ମରେଇ ଗୁହାଳକୁ ବସା ଚରେଇ ଦିଅ ତୁମେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରି ଆମକୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦିଅ ଧରି ପକା ଅନ୍ଧାର ଶିଆଲୋରେ ଜୋ ହେ ଗଙ୍ଗା ଜ ଗୟା ଜ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଘରକୁ ଧାନ ମରେଇ ଗୁହାଳକୁ ବସା ଚରେଇ ଦିଅ ତୁମେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରି ଆମକୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦିଅ। ଆଉ ଏରା ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ଗ୍ରୁପ ତଳେ ଗାଁର ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ରେ ଗୋଟେ ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଗ ଯେମିତି ସଜା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଉ କାହିଁ ଗୋଟେ ସଜା ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଧରିଲି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟେକା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଆମ ବନ୍ସରେ ଯେତେ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଝା ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଫଳ ସବୁ ଅଲଗା କରାହେଉଛି ପିଠା ଅଲଗା କରାହେଉଛି ଏକାଠି କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ପାଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଏମିତି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଦୀପାବଳି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଆମ ବଂଶ ସହିତ ଆମ ବଂଶ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ମୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଖିଲି ବେଶ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ଦଉଛି ତ ପୁଅ କୁଆ ହେଲା ସେ ଆସିଲାନି ବାଣ ମାରିବୁ ବାଣିବୁନି ଅଙ୍କଲ
जा जा न बादा जा दो जाने आदा आने डालिम खाली रक्त हुए एक्चुअली नियो जार जार नियो खाओ जे जोरा खायो ननु ए ने जा आने ने ननु जोरा खाऊ जा जा से कोलो ता मनो एडी आखु 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 कुंबरा गुड चुबे दो आखु ने गार नाही रे लाखु गार नाही हां तुमको मैं आखु का ଖୋଲୁଛି आखु के खाइबो ने सब आटे दे भुंदु मेरा कोई आखु का कोन छे अरे 500 हाथ तो गरम खा तो गामु ए आपको खाई बोला कोन 90 से भी कोन वर्तमान मो पिल्लू भाई बर्तमान बाण मार्च देखु हाथ रे फुटे फुटे ता मुंड खराब हो गए से बाड़ी गेंजी बाण मार्च हला 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 एटा मु बर्तमान लगे ए बाण को देखि पारते पिल्लू भाई आइलो पिल्लू भाई हां एटा कोने के छु ए देखु छु एटी रखे एटी बगा हे कमे तो मारू लगा दो तू हार दे मैं रह 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 मामा लगा न लगा लगा ना ना तू हार दे मैं हार दे हला बर्तमान ना रह कहजी तू फुटे जानू कहीं फुटो तू मार मार नहीं हो ए बाड़ी भाग ना ए गाड़ी से मैं यार फुटला लगी नहीं रे पोड़ा ना ना मारू तू तो जाऊनु पिलो ए लगल कालिया कोई मारो काली को खुशी मारू हम दीप लिपि गला हम दीप लिपि गला बाण मारी हां एटा बाण तो अछि आग एरा हो मो बाड़ी एथरे मु ये करछि हेले देखे कि रखे मो मामा बाण फुटौछि थाउ 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 थाई मझीटा देखा फुटियो फुटियो तू जा 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 आम ताला फुटुका फुटिया देखी पारे ताला फुटुका मु बर्तमान बाण मारी मो पिल्लू भाई देख बर्तमान ये लंबा काठी बर्तमान मुझे बाण मारी बहुत सांघातिक बाण एरा हाँ लगा जीवे जे कहीं पवन कर नंदुरे आज्ञा लो रहूनु तू कौन हला हला ହେଲା ଭାଇ କାନ ଫାଟିଲା हां फ्लाइट ସରିନି तू तो खाइबू तू तो जाऊनु खाइबू सियाटा है आसुना आसुना चले जो से ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଦେଖା ହଉଛି
मुंडा मुंडा ये जो अमर राहुल हाँ लो माँ ଡିଆସିଲା କଣ ବୋଲି ପିଲୁ मामू आज सब बारे सरे दबा କଣ କରୁ ହାତରେ ତୁ ତ ନେ ଏ ପୁଅ କି ଆ କହୁଛୁ ଗାଡି ଗାଡି ରହ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ହେଲାଣି ବାଣ ଫୁଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପିଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟାୟାର ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମର ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବାଣ ମାରିବୁ ମୋ ପିଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ दीवार नहीं ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କରେ हाँ ହଁ पागल ଏଇଟା ଲଗା ଗୋଟେ ଏଇଠି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂ ହେଉଛି ଏ ବାଣଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ଧରି ଫୁଟିଲେ ଆସିକି ଫୁଟି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଧରିକି ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ଦୁବୁଲେଇ ଦେଲା ବାଣ ଏତିକି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଟାଳି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୁଟାଳିଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ମାରା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ରଖି ଫୁଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନିଆଁ ଛିଟକିବ ଲିଭିଗଲା ଦେଖେ ପଟା ଲିଭିଗଲା ଆଗରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ମରା ଚାଲିଛି ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ମାରା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଟାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଟାଳି ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବୁ ଟାୟାର ଲଗା ହେଇଥିଲା ଜଳୁଛି ବାଣ ମରା ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରି ଫାଙ୍କା ପିଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବ ମୁଁ ଏପଟକୁ ସିଏ ଏପଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ମରା ସଇଲା ହେଁ मुंडरे ନାଇଁ ବା देखुनु କାହିଁକିରେ एठी बोल लाइट दे ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ମରା ସଇଲା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ମାରି ସଇଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ହାପି ଦୀପାବଳି हैप्पी दिवाली